सर्वप्रथमे आज सत्संग प्रोग्राम रे उपस्थित थिबा समस्त श्रोता मंडली एवं आगंतुक अतिथि वैष्णव सर्जन माताजी माने समस्त भूरी भूरी धन्यवाद एवं आयोजन करथिबा पोलसरा नामहाट सत्संग केन्द्र समस्त वरिष्ठ वैष्णव माने जो मानक द्वारा परिचालित होचे नामहाट संघ समस्त वरिष्ठ वैष्णव मानक माताजी मानक आम धन्यवाद दौछु। आपण मानकर अदम्य चेष्टा जोगु ए सत्संग प्रोग्राम धारावाहिक भाव में ही आसी स्पेशल आमर दिलीप प्रभु बहु मात्रा आमको साहाय्य करछन्ते तांकर धन मन तन सब किछि आम पई खोला रखिछन्ती हरि बोल एवं तांकर भली साहाय्य करुथिबा तांक पछर थिबा समस्त प्रभुजी मानकु आम धन्यवाद दउछु। पोलसरा अंचल समस्त भक्त मानकु आम भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करुछु कि कई भली भाव में सत्संग प्रोग्राम आगु बढ़ी रहू एवं ए अंचल समस्त नागरिक माने कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जीवन में परम सुख परम शांति परम आनंद प्राप्त होंतु गौर प्रेमानंदे। तो आपण मैंने समस्ते जानी एवं आसी जाइए पुरुषोत्तम मास। आज आम सर्वप्रथम पुरुषोत्तम मास विषय किसी आलोचना करवा। पूर्व सत्र में आम मैंने आलोचना करथिले प्रहलाद महाराज सुंदर कथा जेहेतु नरसिंह चतुर्दशी पाखापाखि आम मैंने थिले तो कई भली भाव भगवान हृदय को जितिला भली जनकर हृदय हवा दरकार आ से होछन्ते वैष्णव हृदय जमी प्रहलाद महाराज हृदय एते शांत सरल भद्र उन्नत थिला जे भगवान नरसिंहदेव क्रोध गोटे क्षण भितर निर्वापित हो गला। तेणु भगवान को आम कौन दे संतुष्टि करवा तांको सहित आम कौन दे तांको सहित संपर्क स्थापन करिपरिबा। वैष्णव आचार्य माने कहती जदि आम क्या सहित संपर्क स्थापन करने चाहूँ ताहले 6टी प्रकार माध्यम रहे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पुच्छति भुक्त भुंजयते शैव षड्विधि प्रीतिलक्षण। जदि क्या सहित आमर संपर्क रहे ताहले रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत कहउचंदी ए 6 प्रकार विनिमय बा आदान प्रदान करवा दरकार। ददाति प्रतिगृह्णाति तुम्हें जहाँ को भल पाच जहाँ सहित संपर्क रखुच ताको किछि दियो एवं ताठारु किछि ग्रहण करो उपहार ना नहीं। ददाति प्रतिगृह्णाति आम भौणी घर को जाऊे किछि नहीं जाऊे भौणी मध्य ब्याग किछि भरिक दे दूची आम नहीं कि आसचे ना नहीं भाई भौणी इत्यादि जहाँ संगे भी संपर्क। गुह्यम आख्याति पुच्छति किछि गहन कथा तांको सहित आम आदान प्रदान करुचे भौणीर भल मंद कथा पचारुचे सी भी पचारुछन्ति घरे केमति अछन्ति बापा माँ आदि। गुह्यम आख्याति पुच्छति भुक्ते भुंजयते शैव षड्विधि प्रीतिलक्षण। आगंतुक अतिथि बा जहाँ घर को आप जाउछन्ति अतिथि भाव में तांको घर किछि भोजन करंतु एवं आपण भी तांको निमंत्रण करी भोजन प्रदान करंतु। एई भली भाव में गोटे संपर्क को गढ़ा जाए किछि दबा किछि ग्रहण करवा किछि गहन कथा कहवा और तांको श्रवण करवा और तांको भोजन पाई निमंत्रण करवा और तांकर भोजन निमंत्रण को रक्षा करवा। तो भगवान को सहित आम संपर्क स्थापन करवा दरकार कारण जीव हूँ भगवान अंश। जदि तांको सहित आम संपर्क स्थापन न करवा ताहले आम जीवन में संतुष्टि आसीपार ना। ए जगत रे जते प्रकार संपर्क रही सबु संपर्क क्षणस्थायी किंतु भगवान को सहित जीवर जो संपर्क ताहा होछि चिरस्थायी। सेथिपाई भगवान को सहित संपर्क स्थापन करने हेले आमको मध्य ददाति प्रतिगृह्णाति सूत्र को ग्रहण कराया पड़ो। ताहले आम भगवान को कौन दबा? भगवान तो बहुत किसी दौरान आमको दौरान कि नहीं। आम जीवन में आम जहाँ किसी ग्रहण कर सब भगवान दिया हुआ जिनस जमी नाकरे श्वास मुखरे खाद्य ना नहीं आखिरे दृष्टि सबकि आम जहाँ किसी पानी पवन निया चतुर्पार्श्व पाचे सब भगवान दान किंतु आम भगवान को कौन दे पारिबा। से प्रहलाद महाराज हृदय जो भावना तांको हृदय जो भावना ताकू से भगवान को प्रदान कर भगवान होते भावग्राही दनार्दन हरि बोल। भगवान कर सेवा विभिन्न प्रकार हुए तन मन धन। तन माने शरीर लगे कि आ तन मन माने मन लगे कि आ धन माने धन द्वारा किंतु सबुठारु श्रेष्ठ सेवा कोटा अधिक गहन सेवा मन लगे कि ना नहीं। मन भगवान को ठारे लगेबा सेटा होछि सबुठ मूल्यवान सेवा आ भगवान से बहुत आदर पूर्वक ग्रहण करनी। से किसी लोकर इच्छा नथिले मध्य बाध्यवशकता किसी कलेक्शन सी दे दिए धन
ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କିଛି କାମ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମନ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଗାଁରେ କିଛି ସେବା ହୁଏ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଲା କିମ୍ବା ଗାଁକୁ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ପଡ଼େ, ହଁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରତି ଘର ପିଛା 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେ ଗାଳି କରି କରି ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ, କି ଲାଭ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଦେବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଗାଁରେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ତ ସେ ଧନ ଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ସବୁ ସେବା ପଡ଼ିଯାଏ ନାଇଁ, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ଏଇ 5 ଜଣ ତମେ ଏଇ ସେବା କରିବ, ସେଇ 5 ଜଣ ସେ ସେବା କରିବ, କିଏ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିବ, କିଏ ପାଲ ବାନ୍ଧିବ, କିଏ ପରିବା କାଟିବ, ହୁଏ କି ନାହିଁ ସବୁ ସେବା। ହେଲେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତନ୍ ଶରୀର ଲଗେଇକି ସେବା କରିବା, ଧନ ଦେବା, ଏ ବାଧ୍ୟାବଶତରେ ଲୋକେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନଟା ନିଜ ହାତରେ। ମନକୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ତ ଚାଲିଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବିଷୟରେ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଭଳି ପୁଣ୍ୟମୟ ମାସ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଗତକାଲି ଥିଲା ଆମର କେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ବୁଗୁଡ଼ାରେ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଚାଲିଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ? ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ। ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ରାଜା ଥାନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ରାଜା ରାଣୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁଠିକି? ରାଜସ୍ଥାନ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତ ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଦିନକର ଘଟଣା, ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ରାଜା ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଅକସ୍ମାତ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପୁରୀରୁ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ସ୍ପେଶାଲ କୃପା ହେଉଛି କେଉଁଟା? ମହାପ୍ରସାଦ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଇକି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଆଉ ଜୀବକୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ, ଆଉ କ'ଣ ତାଠାରୁ ବିମାର ଅଛି ବଡ଼ ଜଗତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ରାଣୀମା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର କଲେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଆତିଥ୍ୟତା ଦେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଫେରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭିମୁଖେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ, ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପହାର ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଗୋଟେ କୁଆଁରୀ ଝିଅଟିଏ। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ସେ ତ ଜଗତର ନାଥ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲା, ଆଉ ସେ ଚିଠିକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫରୁଆ ଭିତରେ ରଖି ତାକୁ ନାଲି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସା ତିଆରି କରିକି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। କହିଲେ, ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଏଇ ମୋର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଉପହାରକୁ ନେଇ କାହାକୁ ଦେବ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବ। ତାପରେ ପଣ୍ଡା ଜଣକ ସେଇ ଯେଉଁ ଧରିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁଟାକୁ, ଫରୁଆକୁ, ଫରୁଆ ନେଇକି ଗଲେ। ସେ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି 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 ଯାଉଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, କ'ଣ ଇଏ ଦେଇଛି? ସେ ଯାହା ଦେଉଛି ଦେଉ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବାନି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ତ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଖୋଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା ଖୋଲିଲେ, ତା ଭିତରେ ଫରୁଆ ବାହାରିଲା। ଫରୁଆ ଭିତରେ ଖୋଲାସୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ, କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରେ କ'ଣ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପେପର ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିକି ଦେଇଛି କହିକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପେପରଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫରୁଆ, ଗୋଟେ ବହି ବୋହିକିରି ମୁଁ ଆଣିଛି ଏତେ ଦୂରରୁ, ଦବାର ନାହିଁ କିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ କ'ଣ ଥିବ ତା ଭିତରେ, ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ, କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ। ତ ପଣ୍ଡା ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଖୋଳ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଘରେ ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଲେନି। ସେ ହେଲେ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦେଖିଲା ସବୁ ସେ କାଗଜଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛାତି ପାଖରେ ଲାଗିଛି। ହରି ବୋଲ। କହିଲେ, ଆରେ ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ବାହାରେ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛାତିରେ କେମିତି ଲାଗିଛି? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖିଲା, ସତକୁ ସତ ସେଇ କାଗଜଟି। ତ
तो जगन्नाथ महाप्रभु स्वप्नादेश कर ये साधारण कागज नुह या पढ़िकी देख से कौन लिखाई पंडा जन को खोलिकी पढ़ुं से लिखाई हे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ मुझे को देला भली मो पाखे कौन अच्छी किंतु गोटे जिनस मोर अच्छी से तुमको दौची कौटा मो मनटा मुझे तुमको दौची हरि बोल कारण आपण तो भोला ठाकुर आपणकर मन को तो किए बोले किए चोरी करिकी नहीं जाते आपण पाखे आपण मन न थाए बस बस बंद हो कंटिन्यू तो से राजकुमारी जनक कौन देइछंदी राजकुमारी जनक तांका मन को देइछंदी सेथिपई जगन्नाथ आम ठारू अधिक किछि मागु नाहंदी आमे आमर जंजाल जीवन भितरे आमर व्यस्तबहुल जीवन भितरे आमे केवल किछि समय मन लगे कि भगवान को प्रार्थना करिवा बस भगवान सेतिके प्रसन्न हो जाती हाँ तांको आमे बा कौन दे परिबा आम जीवन रे कौन अछि सेथिपई आमर इस्कन सोसाइटी को शिला प्रभुपाद लिखिछंदी कृष्ण भावनामृत संघ भगवान कृष्ण को टिके भाबिबा पई चेष्टा करो तांको टिके समय दियो तांको विषय चिंता करो से भगवान बहुत प्रसन्न होंती आउ सेटा होची बहुत मूल्यवान वस्तु सबुठारु अधिक कि आमे जहाँ को भावुचे समस्ते समस्त के भाभी पारती ना जहाँ जी अत्यधिक भल पाती जहाँ हृदय जहाँ स्थान थाए से माने तांको चिंता करती भावती तेणु वैष्णव माने जमिति प्रहलाद महाराज हूँ कि जमिति पूर्व वैष्णव आचार्य माने शुद्ध भक्त माने थिले से भगवान को सब चिंता करुले हृदय दे जमिति आम आचार्य माने कहउचंदी तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद बोले न मोर वैष्णव पराण गोविंद बोले न मोर वैष्णव पराण तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम कहार हृदय रे भक्त मान हृदय सब गोविंद विश्राम करती आउ गोविंद बोले न मोर वैष्णव प्राण भगवान कहते वैष्णव मान होती मोर प्राण मो प्राण ठार अधिक तांको भल पाए आ भगवान जहाँ भल पाते जीवन में कौन अभाव अच्छी तेणु आमको यही कथा अभ्यास करिया को पड़िबो कि आमे सब हृदय भगवान को स्थान दवा दरकार आ केमिति आमे भगवान को हृदय स्थान दवा तांको भल पाइबा दरकार केमिति भल पाइबा तांकर गुण जानिले आ तांको गुण केमिति जानिबा जेतले तांको विषय आमे श्रवण करवा तेणु भगवान विषय जब आम श्रवण करवा ताहले भगवान गुण विषय आम जाना जड़े जन को केत भल पाए जिते तार गुण विषय जाने ता पाखे कौन स्वतंत्रता रही ना ना जमी आम गोटे आजिकल आईफोन आस बहुत दामिका आईफोन देखला मत आईफोन टा किंतु जे जानी न आईफोन विषय से आईफोन को अजा फोन ताको किसी फरक पड़ोनी हाँ फोन तो फोन आईफोन हो कि वी फोन हो किंतु जी आईफोन विषय जानी थो माय गॉड केते टंका है तो बढ़िया फोन है जाको जना थो से आकर्षित हो माने जे ता विषय ज्ञान जानी थो तेणु भगवान के विषय जो मैंने जानती से मैंने भगवान आवाज शुभिला मात्र को बुलिक अनाती कौटी क्या भगवान कहूँ ना बुझीपार ना नहीं तो राधाराणी कहते कि कला वस्तु को देखला मात्र के मो मन चंचल हो जाऊँ कहीं कारण कृष्ण रूप हूँ कला माने देखो केते अटैचमेंट हाँ भगवान को प्रति श्याम रूप को श्याम घन मेघ को देखिले मो मन चंचल हो जमीती आप शुणी जगन्नाथ जड़े भक्त थे ना हूँ दासिया बाउरी पत्नी जो जाऊ भितर शाग दे ना ना गोल थाली थाली जाऊ बढ़ाई जाऊ मझे दिखाई शाग माने एकदम चक्का आखि भाई देखा जाऊँगी दासिया बाउरी से थाली को देखिकी डेउची अरे मो घरे जगन्नाथ विजय करगले दासिया बाउरी पत्नी कह कहीं जगन्नाथ कहीं ना यही परा देखुन चक्का चक्का आखि बुझीपार गाया कथा से भगवान को जो भल पाइब से सब जगह भगवान को अनुभव कर
जमी उदाहरण स्वरूप आपण घर गोटे झीटे अच्छे भाई पंचम षष्ठ क्लास पाठ पढ़ुची आपणकर झी आप बहुत भल पाँच कि आपण अच्छा आपण गाँव ठार 50-60 किलोमीटर दूर अलग जगार अच्छा ठीक 4टा समय आप बाइक लेके जाऊँ से समय गोटे स्कूल छुट्टी हो तो स्कूल सब पिला माने कौन कर लगेज बैग नहीं यूनिफॉर्म पहनिक बाहर तो से देखिले आपंकर क्या मन पड़ो आपण झील मन पड़ो आपण झील कौटी 50 किलोमीटर दूर में कि आप भावी अरे मो झील भी स्कूल बाहर थो से झी अच्छे कि ना एटा सत ना मिछ ना स्वाभाविक कथा से जो मैंने भगवान को भल पाती से मैंने प्रत्येक वस्तु प्रत्येक परिस्थिति से भगवान को अनुभव करती जदि जड़े अन्न जन को गाली दौचे जड़े भगवान को अनुभव कर केमी सी भाव यही भाव में कृष्ण को गाली देथिला किए किए गाली देथिला हाँ शिशुपाल कौन भूली जाउछन ना कौन हाँ राजस्व यज्ञ शिशुपाल भगवान कृष्ण को यह गाली देथिला किंतु कृष्ण सहन करुले किंतु आमको ये गाली शुणिले केते खराब लगुच लगुनि किए क्या गोटे गाली दौथ तुमको केमती लगे कि अभद्र लोकटारे भाषा ठीक ना एमती गाली दौरान रास्ता मझे आमको लगुच ना ना एमती किंतु जड़े वैष्णव से चिंता कर क्या विषय शिशुपाल विषय शिशुपाल एमती लांगुएज गाली दूसरा कृष्ण को किंतु कृष्ण कौन करते सहीकि ठिया होता माने देखंतु परिस्थिति जिते अनुकूल हो प्रतिकूल हो जे कृष्ण को भल पाए प्रतिक्षण सबु जगार सबु स्थान से कृष्ण को मन पकेब आ भल जड़े पाइब केमती कारण गुण जानिले आ गुण केमती जानिबा जेतले साधु संगरे आम हरि कथा श्रवण करवा से साधु संगरे जड़े भगवान कथा श्रवण कले से निश्चित भाव में भगवान को भल पाइब आउ सेटा हूँ भगवान सहित संपर्क स्थापन कर सबुठार उन्नत स्तर कारण जहाँ हृदय जे भगवान को चिंता करुँचा हूँ भगवान को सबुठार बड़ उपहार आउ किछि भगवान चाहती नहीं तेणु जदि आपण भगवान सहित संपर्क स्थापन कर जीवन में सुख और आनंद पाइबा चेष्टा करें आपण मैंने सिंपल केवल सत्संग अटेंड करंतु साधु मान मुखर हरि कथा श्रवण करंतु देखिए आपण सहित भगवान गोटे सुदृढ़ संपर्क तैयारी हो बुझिपारे साइंस विज्ञान बुझिपारे कि नहीं आम भगवान के विषय शुणा शुणिला गुण विषय जाना और गुण विषय जानला आम भल पाइबा एवं भगवान को भल पाइले आम प्रत्येक परिस्थिति में स्मरण करिपारिबा आ जे भगवान को स्मरण सब स्थान रे करे ता जीवन में कौन समस्या रहेनी जमी प्रहलाद आदि भक्त माने थिले से भगवान को विषय शुणा दरकार से आमर सत्संग कार्यक्रम होती आपणकर पोलसरा अंचल बुगुड़ा अंचल ये गोटे काम हम कौन श्रवण घंटे 2 घंटा आसिक हरि कथा शुणु केवल प्रसाद क्या टे कमिला क्या डबल मिलगला वो तो बात की बात आज न मिले काली मिल ना बुझीपार ना कह कथा ना घर तो प्रसाद अच्छी कि टाइम आसिक भगवान कथा शुणापी चेष्टा करंतु ये जो मास चली ये मासर ना हूँ पुरुषोत्तम मास यही मसरे जदि आपण मैंने भगवान कथा शुणवे ताहले आपन को प्रबल बोनस पॉइंट मिल माने आपण भागवत सप्ताह गोटे 7 दिन शुणिले जी लाभ जी कृष्ण प्रति आप आकर्षित हेबे जदि यही मसरे गोटे दिन हरि कथा शुणवे ताहले सेतिक आपणकर आकर्षण बढ़िबो कौन बुझिपारे कह कथा तेणु यही मसरे आपण भगवान भजन करेंगे नाम करेंगे भगवान विषय स्मरण करेंगे जिते पारे मसरे करवा दरकार ताहले कौन हम ना अधिक अधिक आमको लाभ मिल से पुरुषोत्तम मासरे भगवान भजन कीर्तन आज प्रबल मात्रा करवा दरकार तो एवं आम पाठ करवा श्रवण करवा ये पुरुषोत्तम मास कौन यार उत्पत्ति केमिति है कौन पाई आम ये पुरुषोत्तम मास को वर्ण करवा दरकार देखंतु वर्तमान समाज में 2 प्रकार गणना अच्छी गोटे है सूर्य गणना और गोटे हूँ चंद्र गणना सूर्य गणना अनुसार जमिति मासकू 30 दिन 31 दिन एभली भाव में हुए सूर्य गणना अनुसार किंतु चंद्र गणना अनुसार गोटे मास हूँ 29 दिन अधा ये हूँ चंद्र गणना सूर्य गणना ठार कम समय रुहे तो गोटे वर्ष भितर पाखापाखि 11 दिन 11.5 दिन अधा एमती समय कौन हुए बलका हो जाए सूर्य गणना ठू चंद्र गणना टे समय बलका हो जाए आउ 2 वर्ष 8 मास भितर 2 वर्ष 8 मास पूरा 30 दिन बलका हो जाए चंद्र गणनार मास
ସେଇଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ମାସ ଅଧିମାସ ଭାବରେ ବଳକା ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅଧିମାସ ବା ମଳ ମାସ ବୋଲି କହୁ। ଯଦି ଏଇ ମାସଟାକୁ ବଳକା ନ କରିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ଅନୁସାରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଦିନ ହୁଏ, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ତିଥି ବାର ସବୁ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କହିବା କଥା? ତ ଏବେ ଖରା ଦିନ ଶେଷରେ ରଜ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଅଧିମାସଟା ଏଡ୍ ନ କରିବା 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରଜଟା ଏଇଟା ଯାଇକି ବର୍ଷା ଦିନ ଅଧାରେ ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ପାର ହେଇଯିବ ନା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବା କଥା? ତ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଉତ୍ସବ ବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଇଏ ଋତୁ ସହିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣନା ଅଲଗା ବାଟେ ଚାଲିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଣନା ଅଲଗା ବାଟେ ଚାଲିବ। ମାସ ପରେ ମାସ, 3 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମାସ, 3 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମାସ, 5-6 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଲା ଆସିକୁ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ଖରା ଦିନର ଉତ୍ସବ ଯାକ ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନର ଉତ୍ସବ ଯାକ ଖରା ଦିନରେ ପଡ଼ିବ। ତ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରହିବ କି? ନାହିଁ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା 2 ବର୍ଷ 8 ମାସରେ ଗୋଟେ 30 ଦିନ ବଳକା ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଆଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଧିମାସ ବା ମଳ ମାସ। ହେଲେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ମାତା, ଏହାର ଗୋଟେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ବସୁମାତା, ବସୁନ୍ଧରା ନା ବସୁଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ପବନରେ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ବାୟୁ ଦେବତା। ଜଳପାନ କରୁଛେ, ଜଳର ଅଧିକାର ଦେବତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ବରୁଣ ଦେବତା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଗ୍ରହ, ରବି ଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଶନି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭୂମି ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି କାଳର, ସେମିତି ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସଟା ବଳକା ହେଲା ଅଧିମାସ, ଏଇ ଅଧିମାସଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କି ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଅଧିମାସର ଯେଉଁ ଦେବୀ ରହିଲେ, ସେ ଦେବୀଙ୍କର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? କାରଣ ଏଇ ମାସରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ନାହିଁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ମାସ, ଆକୁ ମଳ ମାସ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ମୋତେ ଦେଲେ ମଳ ମାସ ଅଧିମାସ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାସକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫାଙ୍କା ମାସ, ମଳ ମାସ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବି? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ଯାହା ତ ପର୍ବ ନାହିଁ ପର୍ବାଣୀ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବଧ କଲେ ଏଇ ମାସରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଅପଶକୁନ ହେଇଗଲା ଏ ମାସ। କାରଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବର ମାଗିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, କହିଲା ମୁଁ 12 ମାସ ଭିତରେ କେଉଁ ମାସରେ ମରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଇଏ ତ 12 ମାସରେ ମରିବନି, ଆଉ 13 ମାସ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାସ ଯେଉଁ 2.5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ ମଳ ମାସ, ଏଇ ମାସରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବଧ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଷାରେ ଆପଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବଧ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ସତୀ, ଦେଖ ଦେବୀ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ମାସ ହେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ, କାରଣ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ କୃପା କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ମାସକୁ ମୋ ନାମରେ ନାମିତ କରୁଛି। ଇଏ ମଳ ମାସ ବା ଅଧିମାସ ହେବନି ଆଜିଠାରୁ, ଏ ମାସର ନାଁ ହେବ କ'ଣ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ବୋଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ମହାମହୋତ୍ସବ କି ଇଏ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାସ ରହିବ। କହିଲେ ଯେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ବହୁ ଫଳ ମିଳେ, ଯେମିତି ମାଘରେ ମାଘ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାସ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବା ଏଇ ଅଧିମାସ। ଏଇ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତଗୁଣିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମାସରେ କିଛି ତିଥିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ମାସରେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବନି, ବାହାଘର ହେବନି, ବ୍ରତଘର ହେବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ଭୌତିକ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବାହାଘର, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବ୍ରତଘର, ଏ ଯାକ କ'ଣ କି ସବୁ, ଏଟାକୁ ସବୁ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କର, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଏକଦମ ସୁପର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ମାସରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ
एकदम मन देकी भगवान कथा श्रवण करेंगे, हरिनाम कीर्तन करेंगे, धाम परिभ्रमण करेंगे। कारण गाँव में घरे आउ कौन प्रकार एक्स्ट्रा तांकर काम नथिबो। कौन बुझीपार कि नहीं? से देखिए पुरी धाम रे पूरा प्याक अच्छा भक्त मैंने। आमर प्रभुजी भगवान पंडित प्रभु कहले आउ मत मसरे डाक ना, मु पुरी रे मास सारा रही, कारण पुरी स्कॉल से रोच। तो यही मसरे आपण मैंने जदि धाम को जीवे, भगवान कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, ताहले आपन को 7 गुणा लाभ मिलिबो। कार्तिक मास, माघ मास महान महान पुण्यमय मास मान ठारू ए मास हूँ श्रेष्ठ मास। 2 वर्ष 2.5 वर्ष गोटे मास ये मल मास अधि मास बा पुरुषोत्तम मास आसे। तेणु आपण मैंने चेष्टा करंतु धाम परिभ्रमण करने, हरिनाम संकीर्तन करने, भागवत कथा करने, भगवान नाम जप अधिक अधिक करने। आमे सिना पुरी जापर ना, किंतु पुरीर कथा आम ये शुणी पार। आम सीना वृंदावन जापर ना, किंतु वृंदावन कथा आम घरे बसिक श्रवण कर। आचार्य माने कहती यही कली जुगे आपण मैंने जदि धाम को जीवे, धाम को आखिरे देखिले किसी देखिपारे ना। कौन देखा धाम रे? यही रोड बिल्डिंग हाट बजार आउ कौन अच्छी? आमर पोलोसरा जमी वृंदावन सेमती ना। वृंदावन एक्सट्रा कौन अच्छी? मठ मंदिर आमर ये अच्छी, से अच्छी जमुना बहुची, ये आमर ऋषिकुल्या बहुची। हरिगल हाँ, नदी नाल पहाड़ पर्वत घर द्वार कांथ बाड़ यही तो रोड घाट आउ कौन? से धाम को गले आप कौन एक्सट्रा देखिए? से आखिरे धाम को देखिपारे ना। कौन धाम को देखिए? कान रे देखा पड़ो। हरि बोल। कान रे देखा जाउछि के? देखा जाउनी? कान रे शुणिबे, कान रे शुणिबे। सेतिपई जेतेबेले आमे धाम विषय शुणिबा, पुरी धाम विषय, वृंदावन धाम विषय, द्वारका धाम विषय, से लीला को जदि आमे घरे बसिक शुणिबा, ताहले आमे धामर फल पाइबा। तेणु ए मास सारा आपण माने घरे गीता भागवत पढ़ंतु, जो जो स्थान रे सत्संग कार्यक्रम होछि जाई सत्संग अटेंड करंतु, भगवान लीला रहस्य को भेद करंतु, बुझंतु, ताहले आपण माने मासरे अधिक अधिक पुण्य फल प्राप्त हेबे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही मासरे साधु सन्थ वैष्णव माने कहवा अनुसार आपण माने श्रोत पढ़ी पारिबे। जमिति आमर कार्तिक मासरे आमे दामोदर स्तोत्र पढ़ू ना नहीं, नमामि ईश्वरम सचितानंद रूपम। तो से भली भाव में यही मासरे आपण माने चौराष्टकम पाठ करि पारिबे। चौराष्टकम जानछते आपण माने? ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौर, ब्रजांगनानंच दुकुले चौर, अनेक जन्मार्जित पाप चौर, चौराग्रगम्यम पुरुषम नमामि। ये हूँ चौराष्टकम। ये भाव में चौराष्टकम पाठ करें। किंबा पुरुषोत्तम मासरे पुरुषोत्तम जोग, भागवत गीतार 15 अध्याय 15 अध्याय पुरुषोत्तम जोग, आपको आपण मैंने प्रतिदिन पाठ करेंगे एवं भागवत पाठ करें। ये सब जिनस आपण मैंने अधिक अधिक ये मासरे करवा दरकार। यह करने द्वारा आमर भगवान प्रति रति प्रीति आसक्ति कौन हम जात हम, एवं भगवान प्रीति जात हेले मनुष्य जीवनटी सार्थक हो पार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपण मानक समय हो जाऊन तो ताहले आमे भागवत गीतार गोटे श्लोक नवा। आज सुंदर श्लोक 15 अध्याय पुरुषोत्तम जोग। श्रीमद भागवत गीता यथारूप मौलिक रूप से 15 अध्याय पुरुषोत्तम जोग, परम पुरुष भगवान परम पुरुषंकर जोग। ए अध्याय आज प्रथम श्लोकटे आम सकाଳେ पाठ करथिले हमर कुशपल्ली सेंटर रे। आम 2-3 श्लोक आज पढ़ापी चेष्टा करवा। ये बहुत गहन अध्याय 15 अध्याय पुरुषोत्तम जोग। प्रथम श्लोक श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमध शाखा अश्वतत्प्राहुरभयम् छंदासी जस्य पर्णानि जस्तवेद सवेदवित्। भगवान कहले एक अश्वतथ वृक्ष अच्छी जार मूल सबु ऊर्ध्व को एवं शाखा सबु तल को एवं जार पत्र सबु वेद मंत्र अटे। जे यही वृक्ष को जाने से वेदज्ञ अटे। कौन बुझिपारे कौन कहते भगवान?
अर्जुन को कहते गोटे अश्वत्थ वृक्ष अच्छी। अश्वत्थ वृक्ष माने कौन? आंब गछ आ कौन? नड़िया गछ, पुस्त गछ। तो कहले गोटे अश्वत्थ वृक्ष अच्छी आ जार मूल सब ऊर्ध्व को माने मूल जाक उपरको अच्छे डाल सब तलक। तार पत्र हूँ वेद मंत्र। एमती गछ कौटी अच्छे? किए देखी एमती गछ? लिखिं भगवान ना मिछर लिखिं? तापर श्लोक कहते देखिए आगू पढ़ला हम जाना कहते जे ए वृक्ष को जाने से वेदज्ञ अटे। कौन से? वेदज्ञ, वेदर अज्ञ वेदज्ञ माने कहवा कथा होची वेदरे जहाँ सब वर्णना करा जायछि ए वृक्ष विषय रे लेखाई। ताने ये वृक्ष को जे जानिमो वेद को से जानिमो, वेद को जे जानिमो ये वृक्ष को से जानिमो। हाँ ताले वेदरे जहाँ लेखाई से वृक्ष विषय लेखाई। वृक्षटा कौन? तापर श्लोक कहउचन्नी अधश्चर्ध प्रसूतस्य साख्या गुण प्रबुद्धा विषय प्रबालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके। कहले प्रकृतिर त्रिगुण पुष्ट होई ए वृक्षर शाखा मान ऊपर को और तल को विस्तृत हुए। यार शाखा गुड़िक इंद्रिय ग्राह्य विषय वस्तु अटंती। यही वृक्षर केतेक मूल मध्य निम्न देश को विस्तृत एवं एगुड़िक मानव समाजर सकाम कर्म रे आबद्ध। को बुझा पड़ुछ कि किसी मुंडरे एका पशुनी? हरि बोल कौन कौन सब लिखाई गछ। ओके आगु को पढ़िबा। न रूपमस्येहं तथोपलभ्यते नन्त न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थेमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदतत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जतः प्रवृत्तिः प्रसुधा पुराणी। एहि वृक्षर प्रकृत रूप को ए जगत रे केही देखि पारिबे नाही। हरि बोल कहउचंदे वृक्ष को जगत रे केही देखि पारिबे नाही। से हमको बावला बावला लागुच। आम नड़िया गछ, आंब गछ, पणस गछ देखी सीना यही गछ कहीं देखने भगवान से कहते यही गछ कहीं देखिपारे ना। ओके यार शेष केउठी, यार आरंभ केउठी किंबा यार मूल भित्ति केउठी कहीं बुझीपारे ना। ये गछ कहीं जानीपारे ना कौटी ये गछ अच्छी। वेद पढ़िले जड़े गछ को जान बा ये गछ को जान से वेद को जान। किंतु अनासक्त रूपक अस्त्र द्वारा व्यक्ति दृढ़ भाव में ये वृक्ष को छेदन करने उचित। भगवान कहते गछ को हाणी देवा दरकार। कौन पाए गछ को असुविधा ना कौन? कहले वृक्ष को हाणिवा दरकार। केमिति कौ थे हाणिब? काति ना कुराड़ी? काति कुराड़ी चलनी। निसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छत्वा। निसंग माने अनासक्त रूपक खड्गरे को हणाजिव। एपरी करी व्यक्ति से परम धाम को अनुसंधान करवा उचित जेउठाकू थरे गले आ प्रत्यावर्तन करने को पड़िबो नाही। एवं सेठारे परम पुरुष भगवान को शरण नेवा उचित जो परम पुरुष भगवान को ठारू सब उद्भूत होइछि एवं जहां ठारे अनंत कालरू समस्ते ही रही आसुछंती से परम पुरुष भगवान को शरण रे आसीबा दरकार। किछि बुझा पड़ुछि कि? किसी बुझा पड़ूनी एका। से प्रभुपाद कहती कि जो गीता और भागवत ये हूँ खोला रही गुप्त ज्ञान। बही खोला अच्छी, संस्कृत श्लोक सब पढ़ीदेवे किंतु ता भितर किसी प्रवेश करहब नहीं। ओपन सिक्रेट नॉलेज, खोला रही गुप्त ज्ञान। नहले कौन होंदा जदि सब बही पढ़ी सब पंडित हो जाते बोले स्कूल कॉलेज किसी दरकार पड़तानी। इंजीनियरिंग बही, डॉक्टर बही सब मिलूँ घरे आसिक पढ़ी सब कौन जाते डॉक्टर इंजीनियर बन जाता। किए कौन पर स्कूल कॉलेज जाता? बुझीपार ना नहीं? से सिलेबस सहित टीचर दरकार। टीचर ना सिलेबस किसी मुंडे पशिबनी। तो ये प्रभुपाद परपट बढ़िया लंबा लंबा परपट लिखिं। आपण मैंने सब घर को गले यही मसरे मन देकी अध्यायटा को पढ़े। केते नंबर अध्याय? 15 अध्याय भगवत गीता। जदि गीता नहीं ताहले आम अच्युतानंद गोपाल प्रभु अच्छा आपण गीता खंडे खंडे नहीं कि जातु। पुरुषोत्तम मास बुझीपार कि नहीं?
स्पेशल डिस्काउंट रे आपण मानकु मिलिबो किंतु डिस्काउंट रे कहीं नेबे नाही काहेकि कारण एई मासरे जदि पुण्य करिवो ताहले 7 गुणा पुण्य फल मिलिबो जदि 300 टका से कहबे आ 310 कोटी टका देबे तांगु कारण 10 कोटी देले आपनकु हरि बोल डबल 3 डबल बेनिफिट मिलिबो ना कोन प्रभु जी 16 थर हाँ 16 गुणा जदि आप टंकाटे क्या दान दे बोले 16 टंका दानर फल मिल गोटे माल जप कले 16 माल जपर फल मिल ताहले तो बढ़िया हरि बोल ताहले बढ़िया आउ 16 माल मास करिया दरकार नहीं गोटे माल करदे हो गला 16 माल कि खुशीर कथा आज सकाଳେ आम कहते से कथा गोटे माल जप कले 16 माल जब फल मिल ताहले आप गोटे माल जप करेंगे कि आपण टंकाटे जदि मत देवे मुझे आपको 100 टଙ୍କା देवी आपण टंकाटे देवे घरे जिते टंका थो सब बाहर कर देदेवे कहीं कहले कारण 100 टଙ୍କା मिल टंकाटे देले बुझीपार ना नहीं ना टंकाटे देवे आपण ना टंकाटे देले जब 100 टଙ୍କା देवे टंकाटे नियो 100 टଙ୍କା दियो आउ अच्छी कि टंका ना आउ ना एमती कहे आपण से यही मसरे जदि गोटे माल जप कले 16 माल जपर फल मिल आप केते माल जप करेंगे अरे जिते समय मिले सेते अधिक करवा दरकार कारण एबे सिना आम जप आरंभ करछे पिलादिन कौन जप करथिले कि ना पूर्व जन्म जप करथिले किए जानी से सबु दिन जाक जब फुलफिल हो मसरे अधिक अधिक जप करा दरकार तो भगवत गीतार 15 अध्याय आपण मैंने जाकि घरे पढ़ंतु एते सुंदर उदाहरण प्रभुपाद लिखुछन पर्पट ये जो गहन कथा जोटा मुंडरे जमा पशुनी ओलटा वृक्ष कौन वेदर ज्ञान कौन आकु कौन हाणिया को कहउछन आउ थरे कृष्ण कहते हाणी पका से गछ को अरे गछ पर आम जीवन आ गछ को हाणिया कौन पाई एत बड़ गछ हेले ये की गछ ये बड़ गहन कथा ये से ये गछ विषय जानतु आपण मैंने ये गछ को जो मैंने जानते से माने वेद को जानते बा ज्ञान को जानते जानापी चाहूँ ये गछ विषय ओलटा वृक्ष आम से प्रभु जन कहते ओलटा वृक्षे खेलुछि तापर कौन यहीटा समस्त को जना हरि हेले कहीं आप तो ओलटा वृक्ष खेलुचे लोटणी पारा 8 काठी पिंजरार नदी धरा कहीं से ओलटा वृक्षटा कौटी अच्छे ता मूल उपरକୁ थब डाल तलକୁ थो से गोटे लोटणी पारा खेलु कहीं से हूँ शरीर जोटा आमर ब्रह्मवादी मैंने लिखिं कि ओलटा वृक्षटा हूँ शरीर यार मूल अच्छी उपर से पानी देले गछ बढ़ुची पानी कौटी दिया होची पाटिरे पाटिटा कौटी अच्छे ऊपर ना तले हाँ से ऊपर पानी देले तल को बढ़ुचे गछ ये शरीर हूँ ओलटा वृक्ष आउ ये शरीर जमी संसारटा सेमिति पिंड ब्रह्मांड एका भलिया ये शरीरटा जमी या ब्रह्मांडटा सेमिति तैयारी होती जमी आपण मैंने देखिए गोटे गोटे बड़ बड़ बिल्डिंग तैयारी करने पूर्व गोटे नक्शा तैयारी होनी आगे प्लास्टिक गोटे नक्शा तैयारी हो रहा आगे से नक्शा अनुसार बिल्डिंगटा पूरा डिजाइन हम हाँ मॉडर्न ताऊ कहने तो से भाव में शरीरटा जमी संसारटा सेमिति से भाव में डिजाइन कराई आउ ये जगतटा गोटे ओलटा वृक्ष आर मूल उपरको डाल तलू रही मूलटा कौटी अच्छी मूलटा अच्छे ब्रह्मलोक ये जो जगतटा आम देखुचे जगतटा हूँ 14 भुवन केतटा भुवन 14 भुवन ये हूँ भूलोक तापर भुवन लोक जनलोक पितृलोक महलोक एमती है ब्रह्मलोक शेष भूलोक भुवनलोक जनलोक स्वर्गलोक इत्यादि 7 लोक तल अतल वितल सुतल तलातल ये भाव में पाताल 7टा 7 7 14 भुवन हेले मूलटा कौटी अच्छी पाताल मूल ना मूल कौटी अच्छी ब्रह्मलोक अच्छे मूल से सृष्टिटा आरंभ हो ब्रह्मलोक ब्रह्मा अच्छा आ ब्रह्मा तैयारी कर सृष्टिटा को तो मूलटा ऊपर डालटा तल को बढ़ी बढ़ी जाइए आ विशाल वृक्ष ये वृक्ष हूँ विशाल वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष सहित कहीं तुलना करा ना जमी आमर प्रभुजींकर घर पाखे गोटे गछ ना कि बड़ बर गछ शंकुरी शंकुरी आमर बुगुड़ा शंकुरी गला आसिकी ना नहीं गोटे केते माण जमी माड़िकी रही सी कौन हम डालटा एमती बढ़ी बढ़ी जीव तापर से गोटे ओहल पड़ो से ओहल माटिकी लगे सेठू पुणी सार नब से आहरी बढ़ो एमती है तार मूल कौटा डाल कौटा आप जानीपारे ना से भाव में संसार में आम मैंने जो गति करुचे जीव मैंने यार मूल कौन डाल कौन कहीं जानती ना भाविन तो आपड़ गला बेले पाद खसीगला आंठू माड़ी पड़गले गोड़टा हरिगल स्क्राच हो गला आंठूटा तापर बैंडेज पकई बसवे कह मोर आंठू कौन पाई भांगिला आर मूल कौटी
କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ ନା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ତମର କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲା? କାରଣ ତାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ବିନା କାରଣରେ କିଛି ଘଟେନି। ସେଥି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ପଛରେ ଅଛି। ବିନା କାରଣରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ଏମିତି ଲଟେଇ ପଟେଇ ହେଇକି କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି। କେଉଁ କର୍ମ କେତେବେଳେ କିଏ ଭୋଗ କରୁଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ, ତାର ଅଗ ନାହିଁ କି ମୂଳ ନାହିଁ। କେହି କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରି ଯାଇକି ଦେବତା ହେଲାଣି, ତ କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଲାଣି। ଇନ୍ଦ୍ର ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ହେଉଛି ସେମିତି। କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ବିମାର ହେଇଯାଉଛି, ଲୁଦୁବୁଧୁ ବ୍ୟାଧି ତାକୁ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଣ୍ଡବନ ଦହନ ହେଲେ ଯାଇକି ଅଗ୍ନିର ବିମାର କଟୁଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି କ'ଣ ଘଟଣା। କେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଆସିକି ବିଦୁର ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଦାସୀପୁତ୍ର। ବିଦୁର କିଏ? ଯମରାଜ ସ୍ୱୟଂ। ତ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ସବୁ ଜୀବମାନେ। କିଏ କୋଟିପତି ହେଇକି ଯାଉଛି, ତ କିଏ ରୋଡ଼ପତି ହେଇକି ଭିକ ମାଗୁଛି। କିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ପାଇଛି, ତ କାହାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର। କିଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ, କିଏ ମହାମୂର୍ଖ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା? ଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏସବୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବମାନେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବମାନେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କର୍ମଫଳର ଅଗ ନାହିଁ କି ମୂଳ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଲଟେଇ ପଟେଇ ହେଇକି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବୃକ୍ଷ। ଏଇ ଜଗତ ହେଉଛି ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ କାଟିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଭିତରୁ ତମେ ଖସି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରୁଛେ। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦେଶ, ରାଗ, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ ସବୁକିଛି ଆ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗଛକୁ କାଟି ଆମେ ଅସଲି ଗଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଲଟା ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧା ଗଛ ଅଛି। ଓଲଟା ଗଛ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ପାଣି ଭିତରେ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯଦି ଅନେଇବେ ବୋଲେ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଥିବ ତାର ଛାଇଟା ପାଣି ଭିତରେ ଥିବ। ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଫଳିଥିବ, ପାଚଲା ଆମ୍ବ ବୋଲେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିବ। ପାଣି ଭିତରେ ଫଳିଥିବ ନା ନାହିଁ? ଫଳିଥିବ ଟି? ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ହେବ କି? ଆମ୍ବ ତୋଳି ହେବନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ତାର ଓଲଟା ବୃକ୍ଷଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜଗତ। ସେଇଠି ଅଛି ପ୍ରେମ, ଏଇଠି ଅଛି କାମ। ପ୍ରେମ ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକକୁ ପ୍ରେମିକ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତାହା କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରେମିକ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ତାହା କରେ। ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ, ଆଉ କାହାକୁ ଅନେଇବୁ ବୋଲେ ତୋ ବେକ କାଟିଦେବି। ସଇଲା ଆଉ କି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ରେ ବାବା ତୁ ତାକୁ। এইଠି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରେମ। ମୋତେ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ ନା? ହଁ ଭଲ ପାଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି। ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବୁ? କେବଳ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବୁ ତୁ। ସରିଲା ସେଠି ଭଲ ପାଇବା। ରାଧାରାଣୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାରଣ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋର ବି ପ୍ରିୟ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ରାଧାରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଖୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଧାମର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଏଠି କାମ ଅଛି। କାମ ମାନେ ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତିବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି କାମ, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତିବାଞ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ। ଆଉ ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ, ମୋର ସୁଖ, ମୋର ଆନନ୍ଦ, ମୋର ସୁଖ ଦରକାର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାମ। କାମନାର ବିନାଶ ନାହିଁ। କାମ ମଣିଷକୁ ଜଳାଏ, ପୀଡ଼ିତ କରେ। ଆଜି ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ? এই କାମନା ରହିଛି ଆମର, ଡିଜାୟାର୍ସ, ଇଚ୍ଛା, ଅଭିଳାଷ ରହିଛି। ଯାହା ହୃଦୟରେ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ସେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ାରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଜଗତକୁ, ଯେ ଯାହା ମୋ ପ୍ରତି କରୁଛି କରୁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସହିଯିବି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ କଷ୍ଟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ସହିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିଛି ଗୋଟେ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତଟା ବାଜିଗଲା କି ବାଡ଼ି ବାଜିଗଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲା, ଆପଣ ସହିଯିବେ କି ନାହିଁ? ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସରେ ପୁରେଇବେ? କାହିଁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଛପଟିକି ଗଲା ଆସିକି ଚାମଚ ଆସିକି ବାଜିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ, ହରିବୋଲ, ଆପଣ ସେଠୁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା କ'ଣ? ବାଜିଗଲା ଅଜାଣତରେ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ବଜେଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି ମଣିଷ ନା ତମେ ଆଉ କ'ଣ?
ଆପଣ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆର ପଟରୁ ଜଣେ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ, ଆପଣ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇଗଲେ ବୋଲେ ତାକୁ ଏଡ଼େ ଆଖି କରିବନି, ତୋତେ ଦୁଶୁନି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସୁ, ଏମିତି ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ବିରକ୍ତ, କି ବେକାରିଆ ଲୋକ ଯାକ ରାସ୍ତା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଗଲା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ନିଜ ଲୋକଟା ଆସୁଥିବ, ସାଙ୍ଗଟା ଆସୁଥିବ, କଲେ ଦେଖାଯାଉନି ରଙ୍ଗ କାଢୁଛୁ ପୋ, ତାକୁ ହସି ହସିକି ମଜାକ କରିବେ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ବୋଲି କହ ଯାଉନୁ କାହିଁକି ରଙ୍ଗା କାଢୁଛୁ, ମାନେ ସେଇଠି ଆଉ କ୍ରୋଧ ଅଭିମାନ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ତମର ନିଜ ଲୋକଟା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଅପରିଚିତ ଲୋକ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ତେଢ଼ା ତେଢ଼ା ଆଖି କରିକି ଅନେମ, ବେକାରିଆ ଲୋକ ଯାକ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଦେଖ ପୋଜିସନ୍ ସେମ୍, ସ୍ଥାନ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ହସ ବାହାରିବ, ଆଉ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ କ୍ରୋଧ ବାହାରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପୁରା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଧାମ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧାମ, ସେଇ ଧାମରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଈର୍ଷା ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ବା ସେଇ ଭାବନାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥାନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନ ଅଭିମାନ କିଛି ନାହିଁ, କିଏ କ'ଣ କହିଲା କିଏ କ'ଣ ନ କହିଲା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସହିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଅନାସକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଦୃଢ଼େନ ଛିତ୍ୱା, ନିସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼େନ ଛିତ୍ୱା। ଏଇ ଜଗତର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଏଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଏ ଗଛରୁ ଆମେ କେମିତି ଖସିବା ନା ଯଦି ଅନାସକ୍ତ ଆମେ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାନ୍ତି ତୀକ୍ଷ ସ୍ୱଭାରତ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ସହନ କରିବା ଶିଖ। ଯେ ଯାହା କହୁଛୁ କହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ କୁଟିକି ସହିଯାଅ ବାସ୍। ହଁ ସିଏ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ସହିଯିବି, ଆରେ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ସିଏ କହିବ? ତା କଥାକୁ ତୁ ଯଦି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ଆଉ ପଦେ କହିଲୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ ସେଠୁ ତିଆରି ହବ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଛର ମୂଳ ଡାଳ କଥା। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ନା, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଲିଟାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଳି ଦେବ ମୋତେ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାକୁ? ଆରେ ଭାଇ ଖାଲିରେ କିଏ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମଫଳ ବଳକା ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ଆସିକି ତମକୁ ଗାଳି ଦଉଛି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କାହା କଥା? ଯିଏ ତମକୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ତମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କି କ'ଣ ବି ତମକୁ ଅସତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ତମେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଫଳଟା ଫଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସହିଯାଅ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ଚାପ୍ଟର ସେଠି ଖତମ। ଆଉ ଯଦି ତା କହିବା ପରେ ତମେ ଆଉ ପଦେ କହିଲ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଭୋଗ କରିବ। ଦେଖ ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷ ବହୁତ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାସକ୍ତ ଶସ୍ତ୍ର, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛୁ କହୁ, କିଏ ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ ହସିଦବ, କିଏ ଗାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହସିଦିଅ। ଫୁଲମାଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବାନି, କି ଗାଳି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବା ନାହିଁ, ନିରାସକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବିମୁକ୍ତେ, ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି, ଦ୍ୱେଷ ମାନେ ଈର୍ଷା, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ କି କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। ଜଡ଼ ଭରତ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ, ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ ଜଡ଼ ଭରତ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସଂସାର ଚକ୍ର, ଏଇ ଦୁଃଖମୟ ସ୍ଥିତି, ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଖସିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା, ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା, ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦମୟ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ଆମେ ଖସିବା। ଆଉ ଏ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରୁ କେତେବେଳେ ଖସିବା? ଯେତେବେଳେ ଅନାସକ୍ତ ରହିବା। ଏ ସହନଶୀଳତା ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାୱାର, ଆକୁ କେହି ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସହିପାରିବ ନାହିଁ ତମେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବସିଥିଲା କୋଉଠି? ଫମ୍ପା ସରୋବର ଭିତରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଆଉ ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ହରିବୋଲ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଛି। ଫମ୍ପା ସରୋବର ଭିତରେ, ପାଣି ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବସିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଭୀମ ଗର୍ଜନ ଛାଡୁଛି, ଆରେ ମୂର୍ଖ କୋଉଠି ଅଛୁ ଚାଲିଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୋର ଯଦି ବାହୁରେ ବଳ ଅଛି, ତୋ ଭିତରେ ଯଦି ରକ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଆସେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମା, ମୁଁ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ସହିଯା ବାପା, ସହିଯା, ହରିବୋଲ ସହିଯା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପାରୁନି। ଗୋଟେ ରଡ଼ି ସହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ସହିଲା, ତୃତୀୟ ରଡ଼ି ବେଳକୁ ଆଉ କିଏ ଦେଲା, ଗଦା ଧରିକି ବାହାରିଲା, ତାପରେ ହରିବୋଲ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତମକୁ ଗାଳି ଦବ, ଶୁଭୁନି କି ତମକୁ, ଦାନ୍ତକୁ ଚୋବେଇ କହିବ ଶୁଭୁନି, ମୁଁ ତମ ପରା କହୁଛି। କହିଲେ ତମେ ଧୀର କହୁଛି ତ କହୁ, ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ତେଢ଼ା ପଦ କହିବ, ଏଇଟା ମଣିଷ ନା ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଟିକେ ସହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କହିଲା ଆଉ କିଏ ଦେଲା, ହରିବୋଲ ତମେ ସବୁ ନେବ, ତମେ ପଦ କହିଲ, ତାପରେ ସେ ପଦକୁ ତମେ ପଦ, ତମେ ପଦକୁ ସେ ପଦ, ତାପରେ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା।
ନା ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସହନଶୀଳତା ଏ ସହିବା ଶକ୍ତି ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ସହିଯାଆନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ସେମାନେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଜଗତଟା ହେଉଛି ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଆକୁ କେହି ହେଲେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହନଶୀଳତା ଥାଏ ସେମାନେ ସହିଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ। ହରି ବୋଲ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୁଣ ଥାଏ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ରଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାମଟାକୁ ସେ କରିଦେବେ। ଯେ ନ ରାଗିଆ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେ ରାଗିଆ ଲୋକ ରାଗି ରୁଷିକି ସିଏ ଛାଡ଼ ନହେଲା ଯଦି ନ ହଉଥାଉ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମର କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଠୁ କରିବା, ନ କରିବ ତ ନ ଥାଉ, ଚାଲ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ରାଗିଆ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ରାଗିବା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ଯେ ନ ରାଗିବ ସେ ତା କାମଟା ସେ କରିଦେବ। ହେ ଯାହା କହୁଛୁ କହୁ, ଟିକେ ଘଷାଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇଲେ ଗଲା, ଆମ କାମଟା କେମିତି ହେଇଯିବ ଦେଖ। ସେଥିପାଇଁ ସହନଶୀଳ ଯାହା ପାଖରେ ରହିବ ସେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିଦେବ। ଆମର ବି ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଲିଡର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରିଚାଳକ ଭାଇମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୁଣ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଧନ ଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବନି, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜାଗା ଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ? ସହନଶୀଳତା। ହଁ, এই ସହନଶୀଳତା ଗୁଣ ଥିଲେ ତୁମେ ସବୁଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ, ଏଇ ସଂସାର ବୃକ୍ଷ, ଏଥିରୁ କେହି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆର ଅଗମୂଳ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କର୍ମ, ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରି କରି ଯିବା ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। ଆହୁରି କେତେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ହେଲେ କର୍ମଫଳ କେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ହବ ନା ସହନ କରିବା ଆଜିଠାରୁ ଶିଖ। ନୋ ରିଆକ୍ସନ୍। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ସହନ କରିବା ଶିଖ। ହରି ଭଜନ ଏବଂ ହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ମତିକି ସବୁବେଳେ ସମର୍ପିତ କରିକି ରଖ। ସହନଶୀଳତା ରଖ। ବାସ୍, ଯିଏ ସହିଗଲା ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ଆମକୁ କିଏ ଜଣେ ଯଦି ଗାଳି ଦେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇକି ସୁଝେଇ ଦେବା। କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଦେଖ। ସିଏ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲି, ଚାପ୍ଟର ଖତମ। ନାରେ ଧନ, ସେମିତି ନୁହଁ। ତୁ ଆଗରୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲୁ, ସିଏ ଏବେ ତୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, ତାପରେ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଆଉ ପଦେ କହିଲୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି। ତମେ ସହିଯାଅ। ତମେ କାହିଁକି ସେ ପଦେ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଦେ କହିଲି, ସହିଲା ନା। ତମେ ପଦେ କହିଲ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନ। ମାନେ କେତେଟା ହେଲା ସମୟ? 9:10। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେବା ଏ କର୍ମବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଆମେ କଥା ଖତମ କରିବା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛି ଯିଏ ହାତ ଫାତ ଦେଖା ଦେଖି କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଗଲା ଆସିକି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷର ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ନା ଏଇ ମିଶ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ଘରେ? ନା ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାଡ଼ିଖିଆଟା ବଇଥିବ ସେଠି। ନା ତମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ। କହିଲା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗାଳି କରୁଛି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ? ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ଇଏ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା, ଇଏ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗାଳି କରୁଛି? ତାପରେ କହୁଛି, ଅନଉଛ କ'ଣ? ସେ ବାଡ଼ିଖିଆ ପରା ବଇଛି ସେଠି, ତମକୁ ଦୁଶୁନି କି? ସେ କହୁଛି, ଗାଳି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛି ଖାଲି। ଏ ସେଠୁ ଆସିଲା, ଆସିକି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଷ ନମସ୍କାର। ନା ହଁ ବସ। ପାଣି ଟିକେ ଦେଲା, ବସିଲା। ତାପରେ କହିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ନା ଟିକେ ନାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଗଣେଇବାର ଥିଲା। ନା ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କାମ କରିଦେବା? ନା ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ନା ହଁ ମୋରି ସ୍ତ୍ରୀ। ନା ଏ ଗାଳି ଦେଉଛି? ନା ହାଏ ଦଉ, ଗାଳି ଦେବା ଲୋକ ସେ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ସହିଗଲେ ଗଲା। ନା କେମିତି ଆପଣ ସହୁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା କହୁଛି, ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ। ନା ରେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ହିଁ ସହନ୍ତି, ମୂର୍ଖମାନେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ଇତିହାସଟା ଶୁଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ଗାଳି ଦେଉଛି ମୋତେ? ତମ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଛେ ଦେଖିବା, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଗେ ଶୁଣ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗଧୁଣୀ, ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ଡାମରା କାଉ। କିଏ କହୁଛି? ଏ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଇଏ ଗଧୁଣୀ କ'ଣ କରେ ନା ଚରେ, ଚରିବାକୁ ଯାଏ। ହେଲେ ତା ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଘା ବାହାରିଥିଲା, ଗଧୁଣୀର ପିଠିରେ। ମୁଁ ତ ଡାମରା କାଉ ହେଇକି ଥାଏ, ମୁଁ ସକାଳ ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ଗଧୁଣୀ ଯେମିତି ବାହାରିବ ଚରିବାକୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ତା ପିଠିରେ ବସି ଖାଲି କ'ଣ କରିବି? ସେ ଥଣ୍ଟ ଥଣ୍ଟ କରି ହାଣିବି ତାକୁ। ଆଉ ହାଣିଲେ ସବୁବେଳେ ଛାଟି ପିଟି ହେବ। ମୋତେ ଖାଲି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଧରିବ, କାଁ ରାବିଲା ମାତ୍ରକେ ଇଏ ଦୌଡ଼ିକି କେଉଁ ଭିତରେ ଯାଇକି ପଶିବ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି କାଉ ଆସିଲା ମାନେ ତ ଖୁମ୍ପିବ। ହେଲେ ଦିନକର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦୂରକୁ ପଳେଇଛି ଇଏ ଚରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମନ, କହିଲା ଆଉ ଘର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଖୁମ୍ପିକିରି ଖାଇବି। ଗଲା ହାରି ତା ପାଖକୁ, ତା ପିଠି ଖାଲି ହାଣିଲା ପକେଇକି। କିଏ?
डांबरा काऊ थंट भारी गोजिया मुनिया बंका हाणु हाणु तार मेरुदंड हाड़ भितर कौन है पशिगला ता थंटा भिड़े बाहरला नहीं ताको भारी जंत्रणा है गधुणीर पिठी भारी जंत्रणा ये आ डांबरा काऊ भिड़ी भिड़ी ता थंट बाहरुनी ताको भारी जंत्रणा से आउ किंकर्तव्य विभिन्न कौन करियो जाके गंगा नदी भितर पशिगला जमी सी भी मला ये डांबरा काऊ भी मला जेहेतु गंगार बुड़िकी मले से दिज जाक मनीष जन्म पाइले किए कौचे कथा ज्योतिष कहते पूर्व जन्म मुझे काऊ आ ये मो पत्नी थिला गधुणी से मुझे हाणी हाणी की जीवन टाक कष्ट देती से ये सकाल पाइले मते हाणुची सी है पत्नी मुझे त्या पति कौन बुझीपार ना नहीं पूर्व जन्मर जिते मुझे कष्ट देती सी मत सुझुची से मुझे सही जाऊँगी मु तो ताको पिठी हाणी हाणी करी गला जन्म आसी एवं मत से कथार हाणुची हाणु जहाँ कहूँ कहूँ से मुझ सब सही जाऊँगी हरिगल से आपण स्त्री जदि आपन को गाली दौरान ताहले आपणकर पूर्व जन्म डांबरा गधुणी न्याय कौन है गोटे थी एका हरिगल से आपण मैंने सही जीवे किसी कहे ना जे पंडित सी सहब आ मूर्ख से सहब ना से कह आउ गोटे जन्म तापाई सी तैयारी कर आम कम है आमको जी जहाँ कहते कहतु सम्मानित करूँ असम्मानित करूँ निंदा करूँ अपवाद करूँ आम सहिबा आम प्रचार कार्य आसीचे आम गोटे भक्तिमय कार्य वातावरण गोटे तैयारी करें लोक बहुत चुगुली करेंगे परिहास करेंगे किसी लोक सम्मानित करेंगे एवं आमर यूट्यूब चैनल खोलाई अनेक अनेक लोक यूट्यूब देखुं अनेक अनेक लोक कमेंट दौरान हाँ मूर्खटा यहाँ किसी जना ना खाली बकर बकर हो भाई तथापि आम सही जाऊे किए कहूँ आगे आम हृदय को आपड़ जीति जाऊँ कि सुंदर कथा कहते बढ़िया लगुच से आम शुणुचु यहीटा भी शुणुचु सेटा भी शुणुचु कि आम कार्यटा आम धारावाहिक भाव में करवा से किए गाली देला बोले आम रहीजानी किए आमको सम्मानित देला बोले आम छाती फुलेकी फाटी पड़ियानी से कह जाए कौन असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा निसंग शस्त्र निसंग माने ए भौतिक जगतर मान सम्मान सुख दुखर संग कर नाही जे एइथरे भासिबो सी जंजाल संसार भितर लटई पटई होकी मरिबो एटा हला ओलटा वृक्ष आ सीधा वृक्ष कोटा अच्छी भगवत धाम ता विषय परवर्ती श्लोक मानक कहउछन आपण माने जदि पढ़िबे भगवत गीतार 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग ताहले ए गच्छ विषय मध्ये सुनिबे आ सीधा गच्छ विषय मध्ये शुणे यही गछरे आंब फलिले आपण खाई पारे ना आंब कौटी अच्छी सीधा गछ आ तार ओलटाटा ये गछटा शिल प्रभुपाद लिखुं जमी 90 डिग्री देखी ना नहीं गुनिया गुनिया काठ गुनिया जो अच्छी तो से भाव में गछ ठिया है तार ओलटाटा यहाँ यही जगतटा हूँ ओलटा वृक्ष आउपर अच्छी गोटे सीधा वृक्ष एकदम पॉइंट टू पॉइंट ब्रह्मलोक ठारू तलुक है ओलटा वृक्ष ब्रह्मलोक ठारू उपरकू गले सेटा है सीधा वृक्ष गीतार भगवान कहते ना तदभासते सूर्य ना शशांक ना पावक यद्गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परम मम सेटा हूँ मोर धाम जोटी चंद्र ना कि सूर्य ना कि अग्नि ना मोर दिव्य धाम जो गले आ जीव फेर ना ए संसार जंजाल भितर से मुक्त हो से जगत विषय जान वेदर यही विषय वर्णना कराई कौ विषय ए संसार विषय त्रैगुण विषया वेदा नैस्त्र्यगुण भवार्जुन हे अर्जुन ये 3 गुण विषय वेदर वर्णना कराई सप्त रज आउ तम गुण ये 3टा गुण ही गछ वृद्धि पाऊँ सप्तगुण रजगुण तम गुण कौन बुझीपार ना नहीं सत्वगुण कर्म जी कर रजगुण कर्म जी कर सरी रजगुण कर्म ये सत्वगुण कर्म कले उपरକୁ बढ़ आ तम गुण कले तलुक 3टाक गुण युक्त कर्म करते उपरକୁ तलुक लोक संसार भितर हंती किंतु त्रिगुण ठारू ऊर्ध्व को जी जाए से भगवत धाम को पहुँची जाए त्रैगुण विषया वेदा वेद भितर 3 गुण विषय वर्णना करा जे वेद को पढ़े से 3 गुण को जाने जे 3 गुण को जाने से संसार कर्मकांड विषय जाने किंतु जे यही वेद को जानती कर्म को जानती ज्ञान को जानती से माने गुण भितर न पशि निर्गुण भगवान सेवा से माने करती गुणातीत ईश्वर को भजन करती आउ जा फल ए संसार झमेलार ऊर्ध्व को जाए भगवान चरण को प्राप्त होती नित्य धाम भगवान धाम को प्राप्त होती जोटी शोक नहीं दुख नहीं ईर्षा नहीं अभिमान नहीं ज्वर नहीं बीमार नहीं बुढ़ापा नहीं कौन से दुख नहीं से ना हूँ वैकुंठ
କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଗରମ ନାହିଁ କି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ହରି ବୋଲ, ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଜାଗା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର ଯେମିତି କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ସେମିତି ଘର ଅଛି ଜଗତରେ? କେଉଁଠି ନାହିଁ ସେମିତିଆ ଘର। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କ'ଣ ଗୋଟେ କେଁ କଟର ଏକା ଥିବ। ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନିଅ, ଏଇ ରୁମ୍ଟା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି ଯେ, ସେ ଯେ ତ ରହିଲା ଆଉ। ଯେଉଁ ବୋହୂଟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ ଯାଅ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଘର ଏମିତି ସେମିତି ଯେ ପିଲାଟା ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିছে କିନ୍ତୁ ମୋଟିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିଲା ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଭଲ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ। କ'ଣ ହେଲେ ଟିକେ କମି ଏକା ଥବ। 100% ପରଫେକ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ କେଉଁଠୁ? ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ। ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଡେଙ୍ଗାଟା, ଏଇଟା ମୋଟାଟା, ଏଇଟା କଣାଟା, ଏଇଟା କୁଜାଟା, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଗୁଣ ଭଲ ନାହିଁ, କାହାର ଗୁଣ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଲୋକଟା ପରଫେକ୍ଟ ନା ନାହିଁ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ତାପରେ ତାଙ୍କରି ବେଳକରେ ଫୁଲମାଳଟା ପକାଇଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଯିବ କମି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ଯିବେ, ଗୁଣାତୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କେମିତି କରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଜାଣିବେ କେମିତି? ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରତି ପ୍ରୀତି ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ଏଇ ଜଗତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ରବିବାର, ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର, ତୃତୀୟ ରବିବାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ବି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏଠିକି ଆଣନ୍ତୁ। এই ସତ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କଥାକୁ